Ombra me yarukwa na hoile na kwa kongwa. Yarokere. Kinga yaite muna uri jinga uchikano jitenga okurokerera ngandumo myeze okupepera. Alirera oro. Omunda pehani ngwa uyauko kukanda po muko kukatura kukachita nabi kukandu kukirininikiza. Alirera oro okuche mutima wanje auhurukwa. Olongo mbale kwata okuhurukwa na wapo. Ombra ari mwenjuri. Hakongwe na le. Yeah. Vous savez, en 1992, j'ai eu un cancer. Comme beaucoup de gens ont des cancers aujourd'hui dans le monde. Et ce cancer-là, je me suis accroché, je me suis battu parce que j'étais jeune, j'avais 26 ans à l'époque. Et en ce moment-là, sur Montpellier, je me faisais traiter. Et puis il y avait un de mes voisins, quelqu'un qui était un peu de la famille éloignée. Et j'allais le voir parce qu'en revenant de faire les rayons, j'allais le voir, je m'arrêtais. Et on allait mener les vaches ensemble, c'était la balade dans les chemins, on regardait les vaches, j'aimais ça, j'ai toujours aimé ça. Et ma maladie, à quelque part, elle m'a blessé, mais elle m'a porté le rêve aussi. Parce que malheureusement, ce monsieur est décédé, il avait dit à son épouse avant de partir, tu sais, Denis, c'est quelqu'un pour moi de très important depuis tout petit, et s'il veut reprendre l'exploitation, cède-la lui. Et cette dame l'a fait, elle m'a apporté le rêve que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir faire cette exploitation. Et c'est parti de là. Donc aujourd'hui, on a un joli troupeau au braque, on est content de ce qu'on a fait. Et la maladie, à quelque part, ça a été un échec, mais ça a été la joie derrière de pouvoir accomplir mon rêve de tout petit, d'enfant, le rêve d'avoir des vaches et de faire exploitation agricole et de travailler dans cette nature. Parce que, croyez-moi, quand on a été malade, on apprécie les moments où c'est qu'on est avec les vaches, où on entend les cloches sonner, où elles broutent l'herbe, où on est assis sur une pierre sur l'aubrac. La vache que vous pouvez toucher, qui vient vous lécher la main, ah, c'est magnifique. On ne peut que se dire que c'est beau la vie. Umwuga wo guhinga ntabwo nawuhisemo kuko nta wundi mwuga nari mfite nta nandi mashuri nari mfite nize primaire yonyine. Me pongo feliz cuando veo que cae la lluvia, cuando estoy esperando la lluvia y la lluvia llega. Estamos quizá en espera o estamos en la fecha de hacer un sembrado, ¿verdad? Sembrar habichuelas, que es lo que aquí sembramos más, habichuela, maíz, guandule, esas cosas. Entonces, cuando estamos ya esperando la lluvia ya para sembrar, porque el tiempo está ya,
Y esa agua cae, nos sentimos felices y contentos, ¿verdad? Porque ya vamos a realizar nuestro trabajo de nuestra siembra. Además de eso, los animales se remozan los potreros, las comidas, los alimentos de los animales, y todo cambia desde que llueve. Y nos sentimos felices. Ya dormimos tranquilos, no nos desvelamos, comemos más a gusto. Я люблю свою землю, потому что, как говорят у нас в народе, оставил свой пупок земли. Вот я оставил свой пупок здесь, и считается, земля это моя родная, потому что эта земля меня кормит. Я здесь выращиваю скот. Свобода в этой земле много. Свободы много в этой земле, понимаете? Bueno, que yo he vivido como pobre, agricultor, honestamente como pobre. No soy rico y mantengo esa posición. No soy rico, pero no tengo hambre. Yo trabajo y tengo una finquita que me da comida. Tengo para mi pastilla y tengo para mi comida. Vivo en una casita de bloc, pero de zinc, pero me siento bien. defeat sonna ndax lu dagg moroore wuti teel ma fi ma jàpp fee ñun suñ ko defee dunu sonna ina kani chini na loga kole boñ mama na unye nyama asena ina kani kitwa gurguri andani kitiranya na bochalang kiwo aturgo kiwo nen kanga alo kemeso lo asuri ai kiwo kemeso bai gira dang ba ko gira dang tilokte kai tuku kite bibi mama tala tong kukui ani kiwa tongoni kube jare kane buanda kukiwa biu ongombe nongombo onjara chieya mudepa linyama chiwa hingi akaonjo luchindolole pona pua karara mukadepa linyama ombongo yetu onguri obahimba njitweli tumba nayo iya jimaliba ajina jimatuli hongomo
ihubule mari wakatwie litangane nawe ongombo mukanda uihiwo mwachembo otwapo njupani nongombe otwapo njupani jimari wanga wakurama nacho mwenjatu yuhina sitala taimi maret aga migat pigineni man misa skule mosem yu karem busnaib karem tamiok aga migologan yumbia nyimi mitra olim sibet mitra imbayo katem bus mitra wogem gaten aga mitra wogem gaten aga mitra na bangare na yuno bia nyimi na yu kopla play na about emba yu wanger mi pigineni man misa skule mosem. Because we're the 5th generation now on the farm, this land, yeah, it's part of the family, and the family comes before friends. Now my land is part of the family, so you're asking me what the land is worth to us. That's my family. It's part of me. Can't separate. Je trouve que la nature, elle amène un apaisement. Si on ne se sent pas bien, si on a un coup de blues ou n'importe, on fait corps. C'est pas joli ce que je vais dire, ou c'est pas, mais je sais pas si j'ai d'abord été amoureuse du lieu, de ce coin, ou de mon mari. Je saurais pas dire qu'est-ce qui est le, je saurais pas dire ce qui est le plus important. Et je crois qu'ils sont dans la balance, ils m'apportent autant. Ça m'apporte autant l'un que l'autre. Ngobe ndingaphangeli eKapa bekungemnandanga ncam ngoba eKapa akho msebenzi unothi ungawenza umninji kuba kusezilokishini umsebenzi ovuka wenza nje umsebenzi wendlu uhlambe nempahla kube kuphelele apho. Kanti ke apha emakhaya kubhetele ngoba ke uyakwazi uba mawukhukhulime ngelinye ixesha ukhukhulise neenkukhu ube nazo neenkomo neegusha nenye umsebenzi noko omninzi apha emakhaya noba awusebenzi nje kodwa ke apha emakhaya unodesk kude ube awunawulala ungatyanga zininzi iindlela zoba ungazama iindlela zoba mawube uyaphila apha emakhaya kufana naphaya. يعني لما بشتغل بالأرض يعني سبحان الله هي اللي بتعطيكي بصمت، يعني ما بتحسي فيها انه والله ضاجه منك او بتسمعك كلام او كذا، فبتشتغلي فيها انت بتعطيكي بصمت وبتعطيكي على قد ما بتشتغلي فيها على قد ما بتخدميها انت هي كمان بتخدمك على احسن وبصمت بدون اي ردة فعل منها هي. ف وجميل جدا وممتاز انه الانسان لما بيشتغل اي شغله وبلاقي ردة فعله وبلاقي إنتاجه إنه ظاهر له بيتناوله إمتى ما بده بأسهل طريقة ممكنة. هي الشعور الأجمل يعني. Свою землю я очень люблю. Это что-то. Ее нельзя любить. Вот представляете, своя земля. На ней что хочешь, то и посадишь. Хочешь огурчики, хочешь помидорку, хочешь картошку. Да хочешь на ней полежать можно, на этой земле, и то хорошо. Поэтому я люблю свою землю. Tyst det är i nattens bo, alla sover stilla, kossorna och ängarna, alla sover stilla. Under stjärnors himlavalv, under månens jordavann, kan du drömma och sova. Tyst det är i nattens bo, alla sover stilla, eldarna och vindarna, alla sover stilla. Under stjärnors himlavalv, under månens jordavann, kan
tyst här i nattens bo. Alla sover stilla, eldarna och vindarna. Alla sover stilla, alla sover stilla. Jereo ny tanana aloha e. Dia reny zany ny tanana reny a vaky ny angady reny, ny tanangady. Dia tsy hoe vita ny tanangady ihany zany fa ny tana saharitry lezy manosika vary, zany asa atao daholo. Dia ny zavatra atao a, dia manomboka amin'ny enina maraina ianao a, dia amin'ny roa vao miala, dia amin'ireo andro hoe ho resahanao ireo zany ianao hoe atsasakadiny zany ianao mba misy ipetrahana. Ipetrahanao mba hoe maka aina amin'ny sakafo zany vao misy tena hoe akanao iny. Ary tena tsempoka avozona fa raha hoe salan'ny olona hoe salanareo saloha dia tsy ahavita ny asany hoe tatsaza any mahitsy. Ary raha olona vinanany aza dia mitatsaza ety dia misy tsy mahataty an'le hoe asangady mahitsy zany. Fa misy tena mitsoko andarana mihitsy zany tsy mahataty an'io tanangady io. Fa dia mizaha asa hafa izy. Fa olona kavosiana zany no tena mahataty an'io ritina hoe mitanangady io raha momba ny fiainan'ny tantsaha. Fa io ny tena mafy mihitsy zany hoe mikarama hoe momba ny fiainan'ny tantsaha zany. Raha ny fameloma tenan'ny tantsaha aloha dia tena hita mafy mahitsy. Satria tsy maintsy mitady ianao hoaninao. Dia zay mahavaky ny tananao zao mandeha raha mihitsy aza reny zay vao rehefa mivaky mepaka amin'ireny. Zay mahatonga ny fiainan'ny tantsaha tena mafy. Ndiyazizamela apha le shishini ndilenzayo lothengisa amaqanda, ichebe igusha ndithengise. Amancedo ndiyawafuna athi kwelaseKapa kumntana kubantwana endibathe ndabazala baphangele bandinike imali. Ndiyawafuna loo mancedo anjalo. Chimanga pakati mbo atuyeterwa sikole. Chitayeterwa sikole. Atu matutamo sikole zetu mono kuja sikole mbavi kwa moda mbapira mbi na uliwa gambo mbi akambando ina kwa kutuhula mbi. Mundu kulisa vanga mbi aka mweno tie mweno amba hina kwenda konanga japu ina kokula ndisa ndo matupango na hi. Oya jinga mbalombo eutuku efra eutuku tupapa na kutupapa eutuku jadero sikole. Chimba utuku sasa neka no munyombungu ya chimba jege sawa ngombo njikenywa njira no njala njira momo wikumbesa njie kwa winayo hembe kutatumisiwa njika moma kwa mimweni mundu kuja mihiti sikole chimba no kuhita sikole ka emana chimba no kumana chapo kulamo poya nje muni no kuhino kupondwa no kuhino kujange kahira ngombe no kuhino kujange nge mikapa ngombe akwate mokuti aye mira monjiwa nja chitivi aye chimi hongere kula miro kwa kunguja ngombe umbula chialo kwa kwale muchindi kunukutwaero njiwe njipumulala posio sikole kaino ulumbu kaino ukwaiga bihembe chimbeli polo kuja miko sikole pu okuja naho loto nduli ndumbali na loto kuja mitapere mili sodo ngombo letu no ngombe lete numaere lwatekana okuja utuku kukamo utuku kuto loto lwale ponjira alo njio kuyenda kwa mahongero nambane utuku hongwa. हम अपनी गांव में कोल्हुआ गांव में जैसे जाड़ा में शीत में अपन सोहनी लागला तो सोहनी हंसुआ खुरपी मनु जौन कार भी लागे चाहे सोहनी लग जाए तो खुरपी से सोई के अपन मजदूरी क के आ खाइल जाला। आ हंसुआ का कार लगला तो हंसुआ लेकर जाल जाला तो हंसुआ से काट के आ धान चाहे गेहूँ आ खियाल जाला आ खाइल जाला। आ इतनी समय के बाद तो अब धान के कटियाइल बा तो कंपाइन से कटा जातड़ी सो तो कहाँ हमनी के मजदूरी लगते बा। ก็คิดว่าชีวิตของผมคิดว่าอาชีพทำการเกษตรผมจะมีถ้าผมจะมีข้าวกินไม่ได้ซื้อก็จะอยู่ได้แต่ณปัจจุบันนี้ก็ดูคนทั่วโลกน่ะบางกลุ่มบางพวกบางคนบางประเทศก็ไม่ได้ทำนาแต่ก็ยัง
กินข้าวเขามีเงินซื้อผมคิดว่ามันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าผมอยากเป็นเกษตรกรผมมีกินผมไม่ได้ซื้อแต่ไอ้พวกนั้นเขาไม่ได้ทำเขามีเงินซื้อคิดว่าก็ดีเหมือนกันอ่ะดีแต่เพราะว่าเขาจะสบายกว่าเราเพราะว่าเรานี่ก็ทนแดดทนฝนทุกข์ทรมานหลายอย่างไอ้พวกที่กินเงินเดือนน่ะไม่ได้ก็หน้าอยู่ห้องแอร์ก็ทำงานพีดิเขียนหนังสือผู้เขาก็มีเงินเดือนคิดว่าเขาสบายกว่าเราtwakhalamo ukutha kukula kwanje twakhalamo muthumbula ntathe ntathe tunjula mwachi wanje ochatu hupunawa tate tupe maishi kunda uhiama maere ndoe kunwa maere uhupunawa chinga ulina zechatu heatu ja kama tukathana uhenda tukamuna ulumbu mbwathanangu techi matwala buluwe putulindu mwachi wanje luwe mutulindu nambano ochimbahimu ulumbu kuchituthumbula ndatu ngamba nahimatu iko ichaine wamenoho mwachi wanje mbahimisiwe kuja ulumbu mbwa kwetu hapo uye uchitwike nu maukanda pine. Moi, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec les aléas climatiques. J'ai toujours l'impression que j'aurais pu l'anticiper, prévoir mieux. Et je vois que j'ai des copains dont les parents étaient paysans. Moi, ils n'étaient pas là, mes parents. Et j'ai l'impression qu'ils acceptent mieux. Ils sont plus... peut-être pas sereins, mais plus fatalistes, où ils se disent « bah oui, ça a toujours été comme ça ». Moi, j'avais un peu toujours à me dire une impression que c'était... pas que c'était de ma faute, mais que j'aurais pu mieux préparer ça. Donc ça, j'ai un peu souffert avec ça. Je vais un peu mieux. Mais ouais, c'est un progrès un peu, c'est un peu une lutte chaque année, quoi, de se dire, bon, voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est vraiment ça, être paysan, c'est accepter ça, mais on y arrive plus ou moins. Vu qu'on est payé au cours de la pomme de terre, au prix de la valeur de la pomme de terre au jour où on la récolte, les cours étaient tellement bas que je n'ai pas pu la récolter parce que rien que déjà le produit que j'avais, le marchandise que j'avais dans mon champ ne me payait pas la personne qui allait me le récolter et le personnel que j'avais sur la... Donc j'ai fait le choix de laisser ma pomme de terre au champ. Et alors aujourd'hui, il y a des gens qui, on va dire, qui n'ont pas à manger tous les jours. Et moi, j'ai 2 hectares, donc ça faisait pratiquement 60 tonnes de pommes de terre qui sont restées comme pourries dans mon champ. Bon, c'est mon travail de 3 mois que j'ai perdu mon travail. Alors déjà, c'est... Mais bon, aujourd'hui, malheureusement, on en est là. C'est qu'il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut prendre la calculette et voir quel est l'intérêt de récolter ou pas. En gros, faut pas loin d'une centaine d'hectares pour arriver à vivre de son métier et toucher peut-être qui va avec, quoi. Sinon, c'est pas possible. Les charges de structure sont telles, d'un tel niveau que... je vais vous donner une petite anecdote. On touche des aides de la communauté européenne, compte tenu de la dégradation d'un certain nombre de marchés, pour compenser nos pertes de revenus. Nos revenus sont inférieurs aux aides qu'on touche chez 9 agriculteurs sur 10. Éleveurs sur 10, ils sont inférieurs. On n'a pas ça en revenus. Donc, si on n'avait pas ces aides-là, eh ben c'est fini, quoi. On n'existe plus. Za de tatsa, mafy ny asako, mifotaka, ny tanin'andro, ny fanala, zany ny eretako. Kanefany, mitody aminao mpanango zany tenako. Tsy moramora, vao tonga any ampelantananao mivokatra. Kanefa nahoana? Tsy ara-dalàna ny ividiananao mivokatra ny asa sarako, na ny vokatra, na ny ronono zay vokariko. Mandeha amin'ny tsy ara-dalàna. Ka raha mba io vola omenao ahy io, no atodiko omenanao, mba sahaza anao ve zay?
on n'est jamais maître de tout. On travaille avec le climat, donc là, et souvent, il nous fait pas de cadeaux. Et là, c'est difficile. En particulier cette année, là, en ce moment, je dois dire que c'est un peu dur. Et moralement, c'est pas toujours facile. Voilà. Parce qu'on bosse on bosse beaucoup, on y met beaucoup d'énergie, on y met beaucoup de soi-même. Et des fois, les cultures n'arrivent pas au bout, ou il y a un insecte qui arrive qui nous ravage tout. Et des fois, on se dit, mince, mais pourquoi on fait pas autre chose, quoi? Parce que souvent, à la fin du mois, on n'arrive pas à se retirer un salaire. Moi, j'ai 2 salariés, ils gagnent plus que moi. J'ai pas honte de le cacher. Hein, enfin, j'ai pas honte de le dire, pardon. Voilà. Et des fois, on se dit, c'est pas toujours... c'est pas tout à fait normal. Et voilà. Même si je cherche pas... Moi, c'est pas l'argent ou le salaire qui me motive. Voilà. Si j'avais voulu être riche, j'aurais fait autre chose. Moi, j'ai toujours vu mes parents galérer, donc je savais bien qu'en faisant ce métier, j'allais pas gagner des cents et des mille. Mais au moins, au moins un salaire décent et tous les mois, quoi. Voilà. Et c'est pas toujours le cas. Asa ako alang pareha sa una kay kanang kamuang ginakuan nga sagingan nga binangay amo man ang tanang gamitan na makatilaw para nang namin mga problema mo na to yung ginabayad-bayad sa kuryente ana no. Pero karon sa pa man na nga wala na may nagtuhoy naman lang na nga wala nay kuan nang naisay karon ni balik pero kuan lang kanang marigiyara ng kanang maputol tapos musubol siya sa Bisaya pa musubol pero kay managing nga lahi na gyud ang kuan na kay damage naman to siya saan backjob na pud ang trabaho utrohon na po na namo og trabaho anas apa mamyana paabot pa namo sa pila ka bulan aya pa mabunga so diya mami magsugod mi sa uno kami tanan din na kay maumbyam gisaligan pero sa pagkakaron wala naman na iyahay na may kamas ani manghitag kaon, may gani kinay manghatag, so save permanente, bahalag dili pa na siya trabaho ng sagingan, kay na may nagasuporta pod, marag okay rami. Namba naman mga ambe mutimi, mangi wasala na hujingi hedi za bana mu nyuko shama utu panda madi za ngombe muna namba ngombe za tumbo langi nonki. Na hizo kinga mutimi mangi yango guli da kana. Mutimi mangi wasala. Numu nyumbu hiyam. Mikwa ngombe ko tele hiyam. Weze. Chumo nene chumo mune mali wa ko eto ngombe to i mali wa wetu. Nikila to na mutimi mangi mwangu guli da kana. Yide lep. शेतीच पिकली नाही दुष्काळावर पाण्याचा लय पडला 70,000 रुपये 2 बोर मारलं 70,000 रुपये पाणीच लागलं नाही पाणीच लागलं ना मग आता काय करायचं म्हणून डागर ती बेदान सुद्धा झालं नाही पाणीच नाही तर कसं करायचं काळा झार झालं बेदान ती बी झालं थोडं बातच मग त्याचं गेलसाली काय काढलं होतं वाटतं त्याचं पण घेतलं नाही त्याने काय म्हणते तसं ती बी आता पेटलं नाही म्हणून असं आता कोणीकडचं द्यायचं काय करायचं पाणी तर कशालाच नाही हिरी एक सुद्धा होती ते पण आटली पाणीच नाही असं म्हणून कर्ज तर फिटायचा कसा म्हणून त्यांनी आपलं दुसरं काय
Tu te rends compte que ta baguette de pain que tu vas manger demain, j'ai travaillé 1 an avant pour que tu puisses manger ton pain. Moi, je vais semer un blé au mois d'octobre, que je vais récolter au mois de juillet, qu'on va transformer en farine au mois de septembre ou octobre, et à partir de là, tu vas manger ton pain. Tu te rends compte le cycle? Il n'y a pas beaucoup de métiers dans le monde où c'est comme ça. Hein. C'est quand même extraordinaire, ça. Moi qui fais de la farine, quand on livre au boulanger, tu le vois faire le pain le matin, tu le livres à 7 h. Le gars, il est réveillé depuis 3 h du matin, il fait son pain, sa journée est presque finie, il est content de te voir, hein, ta farine elle est bien, regarde ce matin, j'ai fait le pain avec ta farine, c'est cool, mes clients, ils l'aiment, je suis content. C'est quand même bien, ça. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Quando chove, que a gente planta, que o legume tá todo grande, que a gente vai colher, aí é uma alegria, é uma felicidade maior da vida da gente. Quando a gente vai pegar a base de feijão para apanhar e quebrar a espiga de milho, que é uma alegria. Eu mesmo amanheço o dia e digo, já no meu roçado, buscar meu colo de feijão e minhas espigas de milho para mim comer. Aí ganho o roçado, quando eu chego é feijão, maduro, é seco, é milho, é uma alegria. A gente fica, parece que fica... Aquilo, a alegria é tão grande que a gente chega no roçado, chega a dar vontade da gente ficar ali em pé, que é bonito. Um roçado de milho, um roçado de feijão é bonito. Mas cada vez a gente fica mais corajosa. Bien sûr, c'est le plus beau métier du monde. Nous, on vous donne à manger, c'est grâce à nous que vous mangez, c'est grâce à nous que vous vivez. Et on travaille avec la vie, avec la nature, on est en plein dedans, on est immergé dans la vie de tous les jours, la vie des plantes, la vie du monde. Et oui, c'est le plus beau métier du monde. When you own your own land, I think you have a feeling that you own something or you belong to something. It's part of you, and we don't like to see the land blowing away. We don't like to see too much rain where it's flooding. It becomes, your land becomes a part of you, and it's just a passion you've got. Yo siempre he pensado en ser una persona útil a la humanidad. Eso era, yo no sabía cómo primero, ¿no? Pero luego me di cuenta de que siendo un agricultor, sembrando, conservando, reforestando, estoy haciendo algo muy positivo para la humanidad. Je n'ai jamais pensé à arrêter ce métier. Mais ce métier, des fois il est dur, des fois il est pénible, des fois... Mais il est tellement beau quand je le regarde. Il est tellement beau ce paysage. Il est tellement... Non, cette nature qui est belle. Non, je ne me vois pas l'arrêter. Je ne me vois pas l'arrêter. Et pourtant, c'est dur. Économiquement, on vit avec un petit salaire, tout petit. Mais ça n'empêche pas. Non, non, on aime trop ce métier. On aime trop ce métier.